नमस्कार श्री राम एजुकेशन चैनल को आपण समस्तंकु स्वागत। आज मेरा समस्त गुरुत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स को नहीं आमे आलोचना करिबा जहां आपणको आगामी एसएससी, रेलवे, बैंक, ओएसएससी, ओएसएसएससी एवं पीएससी भली समस्त प्रतियोगितामूलक परीक्षा पई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे। चलंतु आरंभ करिबा आजिर प्रथम प्रश्न। प्रश्न 20 रक्तचाप दिवस। 20 रक्तचाप दिवस केबे पालन करा जाए? 15 में, बी 16 में, सी 17 में, डी 18 में। एहार सठिक उत्तर हेउछि सी 17 में। संपूर्ण विवरणी। प्रतिवर्ष में सारा विश्व वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे बा 20 रक्तचाप दिवस भावे पालन करा जाए। एहार मूल उद्देश्य हेउछि लोकमानंकु उच्च रक्तचाप साइलेंट किलर रो भयावहता एवं एहार निराकरण विषय सचेतन करिबा। आजिकालीर व्यस्तबहुल जीवनशैली रे एहा एक प्रमुख स्वास्थ्य समस्या पालटिछि। प्रश्न। प्रधानमंत्रीको नीदरलैंड गस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकटरे नीदरलैंड गस्त समय रे केउ सहर रे आयोजित प्रतिष्ठित सीईओ राउंड टेबुल बैठक रे जोग देइछंती? ए आमस्टरडाम, बी द हेग, सी रोटरडाम, डी यूट्रेक्ट। एहार सठिक उत्तर हेउछि बी द हेग। संपूर्ण विवरणी। प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंडर प्रसिद्ध सहर द हेग ठारे डच कंपानी गुड़िकर प्रमुख सीईओ मानक सह एक उच्चस्तरीय बैठक करिछंती। एही बैठकर मूल लक्ष्य हेउछि भारतरे विकास, नूतन स्टार्टअप एवं विदेशी पुंजीनिवेश एफडीआई को आकृष्ट करिबा, जहाद्रा दुई देश मध्यरे वाणिज्यिक संपर्क सुदृढ़ हेब। प्रश्न। रूपा आमदानी उपरे कटकणा। निकटरे भारत सरकार देशकु केउ मूल्यवान धातुर अत्यधिक आमदानीरु रक्षा करिबा पई एहार आमदानी उपरे कटकणा लगाइछंती? ए सुना गोल्ड, बी रूपा सिल्वर, सी प्लाटिनम, डी तंबा कॉपर। एहार सठिक उत्तर हेउछि बी रूपा सिल्वर। संपूर्ण विवरणी। भारत सरकार घोई बजारर संतुलन रक्षा करिबा एवं देशर आर्थिक वाणिज्यिक नियंत्रणको नियंत्रण करिबा पई रूपा आमदानी उपरे नुआ कटकणा लागू करिछंती। एहाद्रा स्थानीय व्यवसायी एवं घोई अर्थनीति सुरक्षित रहिबो। प्रश्न। दिल्ली मेट्रोर ग्रीन हाइड्रोजन बस सेवा। निकटरे मेरे दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ईएमआरसी केउ परिवेश अनुकूल इंधन चालित बस सेवार शुभारंभ करिछि? ए वैद्युत क बस इलेक्ट्रिक बस, बी हाइड्रोजन चालित शटल बस हाइड्रोजन पावर्ड शटल बस, सी सौर शक्ति चालित बस सोलर बस, डी बायोसीएनजी बस बायोसीएनजी बस। एहार सठिक उत्तर हेउछि बी हाइड्रोजन चालित शटल बस। संपूर्ण विवरणी। दिल्ली मेट्रो गृह एवं सहरांचल व्यापार मंत्रणालय एवं आईसीआर मिलित सहयोगरे देशर प्रथम समंत ग्रीन हाइड्रोजन इंधन चालित शटल बस सेवार आरंभ करा जाइछि। एहा शून्य प्रदूषण विशिष्ट गाड़ी होइथिबारु परिवेश सुरक्षा दिगरे एक बड़ क्रांतिकारी पदक्षेप। प्रश्न। गोरखपुर अंतर्जातीय क्रिकेट स्टेडियम। उत्तर प्रदेशर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निकटरे केउ सहर रे एक नूतन अंतर्जातीय क्रिकेट स्टेडियमर शिलान्यास करिछंती? ए वाराणसी, बी गोरखपुर, सी लखनऊ, डी कानपुर। एहार सठिक उत्तर हेउछि बी गोरखपुर। संपूर्ण विवरणी। यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर ठारे दर्शक क्षमता विशिष्ट एक अत्याधुनिक अंतर्जातीय क्रिकेट स्टेडियमर भित्तिप्रस्तर स्थापन करिछंती। केवल सेतिकी नुहे,
ଏହି ଷ୍ଟାଡିୟମ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଏକର ଜମିରେ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସ୍ପୋର୍ଟସ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ହେବ, ଯାହା ଆଞ୍ଚଳିକ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ପ୍ରଶ୍ନ ଇଟାଲିଆନ୍ ଓପନ୍ ନିକଟରେ ମେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟେନିସ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଇଟାଲିଆନ୍ ଓପନ୍ ର ପୁରୁଷ ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ଟାଇଟଲ କିଏ ଜିତିଛନ୍ତି? ଏ. କାର୍ଲୋସ ଅଲକାରାଜ, ବି. ନୋଭାକ ଜୋକୋଭିଚ, ସି. ଜାନିକ ସିନର, ଡି. ରାଫେଲ ନାଦାଲ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦେ. କାର୍ଲୋସ ଅଲକାରାଜ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ସ୍ପେନର ଷ୍ଟାର ଯୁବ ଟେନିସ୍ ଖେଳାଳି କାର୍ଲୋସ ଅଲକାରାଜ ଫାଇନାଲରେ ନିଜର ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରଖି ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ଲେକୋର୍ଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଇଟାଲିଆନ୍ ଓପନ୍ ର ପୁରୁଷ ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ଟ୍ରଫି ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି। କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତରୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଗାମୀ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରଶ୍ନ କେପ୍ ଭେର୍ଡେ ହେଲା ମ୍ୟାଲେରିଆ ମୁକ୍ତ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ WHO ନିକଟରେ କେଉଁ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦେଶକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ମୁକ୍ତ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଛି? ଏ. କେନିଆ, ବି. ଭେର୍ଡେ କେପ୍ ଭର୍ଡେ, ସି. ନାଇଜେରିଆ, ଡି. ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବି. କେପ୍ ଭେର୍ଡେ କେପ୍ ଭର୍ଡେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶର ଏକ ଛୋଟ ଦ୍ୱୀପ ରାଷ୍ଟ୍ର କେପ୍ ଭେର୍ଡେ କ୍ରମାଗତ ବର୍ଷ ଧରି ନିଜ ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ବି ମ୍ୟାଲେରିଆ ସଂକ୍ରମଣ ମାମଲା ନାସିବା ପରେ WHO ଦ୍ୱାରା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ମୁକ୍ତ ଦେଶର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି। ମ୍ୟାଲେରିଆ ମୁକ୍ତ ହେବାରେ ଏହା ଆଫ୍ରିକାର ତୃତୀୟ ଦେଶ ଅଟେ। ପ୍ରଶ୍ନ ସୌର ଶକ୍ତିରେ ଭାରତର ସର୍ବାଧିକ ଦ୍ରୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି। ନିକଟରେ ମେରେ ଜାତିସଂଘ UN ର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବିଶ୍ୱର କେଉଁ ଦେଶ ନିଜର ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନରେ ସୌର ଶକ୍ତି ର ବ୍ୟବହାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବାଧିକ ଦ୍ରୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାସଲ କରିଛି? ଏ. ଚୀନ, ବି. ଭାରତ, ସି. ଆମେରିକା, ଡି. ଜର୍ମାନୀ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବି. ଭାରତ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଜାତିସଂଘର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସୌର ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ ମାମଲାରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିବା ଦେଶ ହୋଇଛି। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଜାତୀୟ ସୌର ମିଶନ ଏବଂ PM ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘର ମୁକ୍ତ ବିଜୁଳି ଯୋଜନା ଏହି ସଫଳତାର ମୂଳ କାରଣ ସାଜିଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଗ୍ଲୋବାଲ ଲିଟେରାରୀ ଆୱାର୍ଡ ନିକଟରେ ମେରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବହି ମେଳାରେ ଭାରତର କେଉଁ ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନଜନକ ଗ୍ଲୋବାଲ ଲିଟେରାରୀ ଆୱାର୍ଡରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି? ଏ. ଅମିତାଭ ଘୋଷ, ବି. ଅରୁନ୍ଧତୀ ରାୟ, ସି. ଚେତନ ଭଗତ, ଡି. ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଶ୍ରୀ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବି. ଅରୁନ୍ଧତୀ ରାୟ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଭାରତର ବିଶିଷ୍ଟ ଲେଖିକା ତଥା ମାନବାଧିକାର କର୍ମୀ ଅରୁନ୍ଧତୀ ରାୟଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅତୁଳନୀୟ ସାହିତ୍ୟିକ କୃତି ଏବଂ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲେଖା ପାଇଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଗ୍ଲୋବାଲ ଲିଟରାରୀ ଆୱାର୍ଡ 2026 ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଗର୍ବ। ପ୍ରଶ୍ନ କାନ୍ସ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ଶେଖର କପୁର ନିକଟରେ କାନ୍ସ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ କେଉଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଭାରତୀୟ ସିନେମା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ମାଷ୍ଟର କ୍ଲାସ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରାଯାଇଛି? ଏ. ଶାହରୁଖ ଖାନ, ବି. ଅରିନ୍ଦମ ଚୌଧୁରୀ, ସି. ଅନୁରାଗ କାଶ୍ୟପ, ଡି. ଶେଖର କପୁର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଡି. ଶେଖର କପୁର। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶେଖର କପୁରଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କାନ୍ସ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଶୈଳୀ ଉପରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାଷ୍ଟର କ୍ଲାସ ନେବା ପାଇଁ ଅଫିସିଆଲ ଭାବେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ଏହା ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଭାରତୀୟ ସିନେମାର ମାନକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଆଜି ମୋର ସମସ୍ତ ମୁଖ୍ୟ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ଳେଷଣ।
आशा करुछि एही भिडियोटी आपणଙ୍କ परीक्षा प्रस्तुति को आहुरी मजबूत करिब। एमिति प्रतिदिन सबुठु पछ अपडेट और गुरुत्वपूर्णांशिकी पाई आम चैनल श्री राम एजुकेशन को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करंतु। रहुछि धन्यवाद। जय जगन्नाथ।